buntagon o kini pensay adlaw nga Sabado. Tungod kay mao kini ang 13 ka Sabado, 13 Sabat. Ang Children's Division ini nga simbahan o magdumala sa atong Sabbath School program. Kami malipayon sa pag-abi-abi kaninyo. Good morning and happy 13th Sabbath everyone. Mga kaigsunan, atong pasalamatan ang Ginoo nga siya kanunay nagubad ka nato. Yatagan niya kita og maayong panglawas o karon niya kita niini nga simbahan ang sa pagsimpa og putay kaniya. Before sa padayon ng kaigsunan, ako sang pagbasahon ang atong program pero pagungtakon. Silent prayer all, opening song of the grace and gladness. Opening prayer, Brother Marquian Llama. Secretary's report, Sister Iron Luis Llama. Special song, all kids. Emotional talk, Sister Aluna Mabunga. Ugalang sa pagsugod sa atong program, atong hangyoon ang atong choir nga si Sister Grace Vitor para sa atong opening song o pag-ampuan ni Brother Marquian Llama. Karon atong isunod ang Secretary's report ni Sister Arian Llama. Sabado, mayang report ng ating Sabado, December 20, 2022. Silent prayer, all opening song, don't forget the Sabbath. Opening prayer, Sister Norma Alonso. Secretary's report, special song, Sister Alina Mabunga. Promotional talk, Brother Alejandro Duga Sr. Vision reading, Sister Tricia May Makalawa. Total Sabbath School members, 65 member percent. Lesson study, Brother Jared Mabunga. Experience, Brother Alejandro Duga Sr. Closing song, Right Redeems Our Father's Mercy. Closing prayer, Brother Leo Sholido. Karon atong isunod ang special song nga ihatag sa mga kabataan.